Muy buenas gente, aquí Tipper al habla. Estamos de nuevo en un vídeo de The Witcher 3 en su DLC Hearts of Stone y estamos en la misión Quien siembra vientos. Ya hemos finalizado por fin los deseos de Olgierd. El tercer deseo fue el último, el de recuperar la rosa violeta. Y bueno, supongo que estamos muy cerca del fin de esta DLC ya, así que vamos a ir primeramente, como siempre hacemos, hacer las interrogantes. Quedan un par, tampoco queda mucho. Vamos a venir a esta primero. Tendremos que ir a caballo porque no tenemos cartel cerca. Y bueno, vamos a ir rapidillo, porque realmente supongo que debe de quedar muy poco de la DLC, porque una vez cumplidos los deseos, no sé realmente a lo que se refería el señor Espejo. ¿Qué te pasa, sardinilla? Ah, que había ahí un obstáculo por culillo. Bueno, esto pensaba que el río iba a ser más profundo. ¿Son bandidos? No. Bueno, vamos a adentrarnos en el bosque. Ruinas de Quien. ¿Qué habrá por aquí? ¿Espectros? ¿Puede ser? Campamento de bandidos. Hola. Vamos a ver. Me está apuntando el de la ballesta. Has fallado. Bien. Bien. Ataques a la vez. Cabrones. Pero vamos a ver. Ah, que queda otro. Venga. Y tú eres el siguiente. Vamos. Ven aquí. Valiente. Buah, partido en dos. Todos los campamentos tienen cierta orden. Siempre encuentro un papelito sobrecargado. Vaya hombre. Lo que me faltaba ahora. Pues bueno. No he contado con esto y tendría que haberlo solucionado antes de empezar el vídeo. Pero bueno, haremos como siempre. Y haré un corte. Y enseguida... A ver, voy al camino principal. Enseguida estoy con vosotros. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí. Ya me he descargado el peso y demás. Vamos a echar un vistazo a estas ruinas, a ver si ofrecen alguna cosilla. He descubierto una cosita que me ha hecho gracia. Voy a enseñaroslo ahora mismo. Y sería que las gafas que compré en la subasta me las puedo poner. Fijaos en Gerald. Qué bueno. Ahí con gafas de sol. Pues voy a llevarlas un poco. Y ahora vamos a ver estas ruinas. Si tienen algo interesante. ¿O no? Está todo destrozado. ¡Ey! Ah, bueno, esto será el campamento, sí. Diagrama. ¿Esto qué es? Rosa silvestre sin espinas, no lo sé. Sarim. Ni idea.
Pero bueno, arriba del todo podemos mirar. No sé si se puede desde aquí llegar ahí. Tampoco me apetece mucho caerme y matarme. ¡Ey! Un cofre. Bueno. Y ahí hay otro. No. Uf. Este no tiene subida, así que habrá que subir por aquí. Doy por hecho. Bien. Seguimos hacia arriba. Botas de luna nueva. Esas son como las que llevamos durante el robo, creo. Todas esas ropas. ¿Y esta? ¿Estatua? Cambesón de Skellige. ¿Qué pinta ahí el cambesón? Pues bueno, nos vamos de aquí. No queda nada más. Están los jabalíes incordiando a mi sardinilla. Sardinilla, ven aquí. Madre mía. Me dan una rabia estos bichos. Yo creo que lo mejor es hacerle así. ¡No! ¿Quieres dejar de aturdirte? Son peligrosos, ¿eh? Los condenados se aturden. Yo no sé por qué se queda así de idiota, Geralt. Voy a tomar viento ya, bicharraco. Joder. Bueno, vamos. Son peligrosos por el nivel que tienen. Y bueno, vamos al siguiente... la siguiente localización. Realmente no iba en buena dirección. Vale. Búsqueda del muerto. Buah, cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado de repente esto, ¿no? Qué mal rollito da esto. Sardinilla, no tengas miedo. Aguanta ahí. ¿Qué ha sido eso? Ah, son pájaros. Legends. Mira, ahí hay uno. Tesoro. Lobo negro. Bueno, los lobos nos hemos quitado en medio. ¿Dónde estás? No son nada complicados los Legends. Por la espada de las pupitas, ¿eh?
¡Arde! Bueno. Correcto. Ya está muerto. Una bestia inmunda menos en este bosque. Vamos a ver qué es lo que protegía aquí. Hay como unas ruinas de castillo. A ver, una notita, imagino. Antes de cogerlo voy a leer, porque tengo varias cosas que hemos cogido en aquellas ruinas. Eran de los soldados. No creo que sea nada importante, por lo que veo aquí no hay notas de misión. Esto probablemente sí que sea una búsqueda de tesoro. Por el logo que he visto en el mapa. Vamos a ver esto. Órdenes del Mesías Ulrich para Antoine Prefiel o Fail, no sé cómo pijo se pronuncia eso. Haced con todos los artefactos de valor de las ruinas élficas. Cuando hayáis terminado, prended fuego a este montón de basura y reducidlo a cenizas. Bien. Carta elegante. Entregar personalmente en manos del honorable caballero, el señor Antoine. Lo mismo de antes. Si queréis pararlo. Vale. Vale. La vida secreta del Conde Romilly. Vamos a ver. Vamos a leer las notas de Romilly. Últimas páginas arrancadas del diario del Conde Romilly. Maldita sea Anastasia von Mack. Maldita sea toda su condenada familia. Por fin he llegado al modo de acabar con esta mortífera farsa que ha montado. Bueno, vamos a ver dónde tienes el tesorete. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Han aparecido... no sé qué es lo que o qué tipo de criaturas hay ahí arriba. Vamos a ver. ¿Qué sois? Lobos. Lobos normales, de hecho. No me hacen ni caso. ¿Cómo que no me hacéis caso? O algo. Bueno. Nunca viene mal. Un poquito de comida. Aunque la carne cruda no cura nada. Absolutamente nada. Vamos a ver. Me está vibrando el medallón. Eso quiere decir que ando cerca. Cuando ahí es... ahí tiene que haber una entrada... tiene que haber una entrada... que me trabo la lengua... subterránea, porque por lo que he visto, esos símbolos de Igni estaban bajo tierra. Sí, esto es como lo que rompimos en su momento, pero no vamos a poder romperlo ahora. No. Pero ¿cómo demonios entro ahí abajo? Por la torre. No va a haber espectros, ni va a haber nada. Bien. Aquí vemos varias cámaras. Vamos a ir... no hay nada para saquear, sí. Muy extraño que aquí no me salga nada. ¡Uy, qué susto, joder! Sí, bueno, vosotros darme, si vais a morir ya. Uno y el otro.
apenas me quitan vida. No intento luego ni esquivarlos. Era bastante de esperar que saliera algo así. ¿Alguien más? Qué raro. No tiene esto. Carta de rescate. No parece nada importante, porque no me ha saltado nada en la misión. Y con lo que estoy viendo no... Está en la parte donde las notas no son importantes. Para el muy honorable Rafael Bon... Aquí son top Bon. Queremos asegurarle, mi querido señor, que su hija goza de una salud excelente. Pues muy bien. Que siga así. Me extraña, porque antes me ha salido como algo... No, pues nada. Vamos a ver la otra puerta. Otra nota. Diario del Conde Romilly, parte 1. Aquí está el tesoro, parece ser. Sí. Unicornio ponía. Unicornio negro. ¿Eso será un arma? Bueno. Pues ya está. Ya podemos largarnos del bosque muerto. Qué mal rollo de esta zona. Bueno, y nos podemos ir. A ver a Olgerd, a ver qué nos dice. Como ya digo, no creo que le quede mucho. Pero bueno. Vale, ya estamos en Oxenfurt. Vamos a guardar en la puerta de la taberna. Si esto carga texturas y guarda y está guardando el sol. De todas maneras vamos a hacer un guardado manual. Y vamos a ver qué nos dice. Two points, and be quick about it. Oh, please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draught. Geralt, over here. Oi, wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Here now. Don't make me beg. More treats. What? Uy, llevo las gafas todavía. Este hombre no se anda con con chiquitas. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres en realidad? Who are you really? Gauntero Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes.
Muy noble por tu parte. That'd be downright noble if you didn't always demand something in return. Law of the market. I was not the one to coin the phrase, nothing comes free. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Pues sí. Yes. No, Geralt. You don't. No lo deseo, quiero. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you. ¿Controlas el tiempo o es solo un truco? You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say time has always fascinated me. So I taught myself how best to use it. Why time, of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. ¿Por qué estás aquí? So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, because we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Lilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, "I believe, however, that all will end well, and once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared." End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. Bueno. ¿Y este, el informador? That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. Hostia. What the devil? Supongo Why que is es there a este. fly in my suit? Was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? Soy rápido, muy rápido. I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. You tossed this fly in my suit? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple. Got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic. She were here. Asked that you look in on her. Thanks. Shani. Now they've got their new... Did you Habla con Shani en su casa. literally dropped dead? El grito que es por el de la cuchara. He was. Maybe he fainted. Fainted? He's soaked in blood! Witch hunters will see to you. No wonder folk are dropping. Cursed in it. Scoundrel. Pues ha liado una buena. Bueno, pues tenemos 2 opciones. Iremos a ver a Shani primero. Es la opcional. Shani está aquí. Vamos a ello. No nos pilla muy lejos, eso que no... Vamos a ver qué quiere. Shani? Oh, Geralt. Good thing you're here. What happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What?
When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. ¿Por qué te marchas tan de repente? Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn him down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. No te vayas. Can't you reconsider and stay? Geralt, what for? The wedding, the time we've spent together, it was nice. But you have your life and I have mine. This doesn't make sense long term. You know that as well as I do. Well, you take care of yourself. You too, Geralt. ¿Has averiguado algo sobre Olgierd? So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows it. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Permathine Shakeslock, claims Olgierd von Everick met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor. Where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on Academy grounds. Mage hunters guard his door. ¿Por qué hay cazadores de magos en su puerta? Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty patch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Tengo que ver ese profesor. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the Academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me. You know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Bueno. Vamos con Shani a la academia. Profesor quita trabas, ponía. So how are things at the Academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be He all visto una espada volando, ha sido Many cosa of the mía. faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Vale, parece que es por aquí, ¿no? Sí. Voy a guardar. A ver qué dicen. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the Academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno, eh? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone.
which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Bueno, Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. por el río. All right, let me in. Vale. Por la parte del río. De hecho, esta es la zona donde nunca conseguí entrar en el juego. Obviamente era por esto. Ya busqué yo mis maneras de... ¿Me mataré si me tiro aquí? ¿Habrá altura? No me fío. No me fío nada. Yo podía ver unas escaleritas por aquí. Bueno, me parece que las hay. Uy, 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 uy. Vale, por el lado derecho me marcan. Vamos a ver. ¿Habrá por dónde escalar? ¿Alguna puerta secreta, oculta? Hombre. Pero bueno, a ver una cosita aquí. Qué charraco. Me la juego mucho con todos estos bichos. Básicamente porque nunca he tenido problemas en acabar con ellos. Bien. Y estos, como tienen tanto nivel, me hacen bastante más pupita. Aparte llevo una armadura de... para ataque, no para resistencia. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Be seeing you. Vale, y el entrar aquí... Vale, entrar en la casa. ¿Y de qué me va a servir si hay guardias? Vamos a guardar. Voy a tener que luchar sí o sí. ¿En serio? Ven aquí. Vale, de la ballesta vamos a dejarlo. Vale, no nos ha salido mal del todo. Ahora. Buah. Bien. Billetes de dimerita. De ahí el que son magos. Cazadores de magos. Bueno. Supongo que Shani nos ha facilitado mucho la entrada. Quiero echar un vistazo. Y esa puerta se podrá... Madre mía.
voy a matar en una de estas. No, ya no se puede más. Lo único que podría hacer sería intentar pasar por allí. Es que tiene toda la pinta de que abajo esté cerrado. Pero toda la pinta. Y que tenga que subir por aquí. Se ha puesto a coger eso y no baja. Vale. Bueno, vamos. Lock tight. Need another way in. You leave a window open, maybe. Tenía razón. Es que era muy obvio. Bien. Esto es una muerte casi segura. Así que vamos allá. Bien. ¿Y eso? No sé exactamente qué hemos venido a investigar. ¿Por dónde bajo? Ah, vale, por aquí. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone looking can scream. Silver Lamen. Don't know the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Julian Alboco's Lesser Key. Tomes about demons, dusty as they come. Libro sobre demonios, interesante. ¿Nada más? Vamos a ver eso. Igual no tiene nada que ver con nada. No parece porque no está en misiones. Bueno, esto es lo que hemos visto antes, pero no creo que tenga nada de interés. Si queréis leerlo. Esto sí donde estaba el lesson. Vale. Nada interesante de nada. Aquí hay un sello, o sea, un glifo en el suelo. Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How do you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. ¿Qué demonio? What demon? Feigned ignorance. Please. You know. Gaunter old dim. Evil incarnate. He didn't Vaya, send vaya, me, vaya. but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. ¿Estás aquí como prisionero? Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant, but not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends.
but that's beyond my control. He venido a hablar. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims and thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. ¿Por qué hay un círculo mágico en el suelo? What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? Told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me, and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. ¿Qué más sabes de él? Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Olgierd firmó uno de esos pactos con él. Olgierd signed one of these pacts with him? Brilliant deduction. Have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and O'Dim, a meeting at a crossroads, a wish, a pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Olgierd mató a Vladimir. So did Olgierd kill his own brother? No, no. Deduce, Witcher. O'Dim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Todo lo que sabes es a través de Olgierd. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable. But play with evil, medicine can be
much harder to find. ¿Por qué quería Olgierd romper el pacto? Why was Olgierd out to get rid of Odim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. Odim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odim at his own game. Meaning? Odim wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. Sole thing he truly desires. Human souls. ¿Cómo puedo deshacerme de esta marca? Odim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. Tiene sentido. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Gracias por tu ayuda. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Ah, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. No te salgas del círculo. Vaya por Dios. Ha sido salirse y fuera. Bueno, pues ya sabemos quién es Gaunter Odin. Llave de la casa del profesor. Bueno, obviamente la puerta. Diario del profesor quita trabas. Pues es un bicho interesante, este señor Espejo. Es como un demonio. No sé si tendremos que enfrentarnos a él, pero no tengo ni idea de cómo poder hacerlo. Mis notas y observaciones. Profesor, quita trabas. El círculo que creó Odín me aterra. No puedo verlo. Pero sé que está ahí. Vale. Por aquí no hay nada más. Bueno, sí. Pero son libros y bebidas. ¿Están en la puerta? ¿Por dónde se sale? ¿Por el mismo sitio? Me voy a matar. Me voy a matar, si es como si lo viera. Vale, la puerta que está aquí. Vamos a ver una cosita, que hemos algo. ¿Y aquí no estarán los guardias? ¿Cómo salgo de aquí? Tirándome al agua. ¿Es la única manera de salir? ¿En serio?
¡No! ¿Por qué habré frenado? ¿Por qué habré frenado? Bueno, volvemos a estar aquí. He frenado de golpe antes. Vamos a coger esto, porque quería ver si había algo aquí antes de tirarme. Pero como veo que no, hay que saltar a la playa, pero bien lejos. ¡Woohoo! Vale. Pues nada, ya solo queda reunirnos con Olgier y con el bicharraco este. Vamos a ver. Me imagino que probablemente el próximo episodio sea el final. Me imagino, no lo sé. Tuviera que rodear todo Oxenfurt para llegar a la punta. Puede haber un cartelito. Bueno, pues ha quedado buena tarde. La madre que parió. No, sí, madre mía. ¿Me dejáis ya o qué? Aquí es por donde... Sí, hemos dado la vuelta completa. Bueno, aquí ya parece que hay un camino que nos saca afuera. Que podremos ir con sardinilla, imagino. Y bueno, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero... Bueno, mira, voy a quitarme las gafas de sol, que parece que pierdo... Me veo raro. No sabía que ciertos objetos, si te los ponías, como la máscara, por ejemplo, también si te la pones, se te pone. Eso no tenía ni idea. ¿Llevar otras cositas? No, no hay nada más. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si dais un like o dejáis un comentario, lo agradezco mucho. Podéis dar un dislike también si no os ha gustado, que se le va a hacer. También podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao.